Oke guys, jumpa lagi dengan gua Dangker Speak di sini. Gua sebenarnya males ya ngedit-ngedit gitu, bikin subtitle, ya kan? Udah gitu ujung-ujungnya ya tahu sendiri. Ya udah, sekarang gue tampil dengan muka gue yang rada-rada skornya ya setara lu lah, lu mau ngasih 6,0, ngasih 9,0, 8,0, set ganteng banget gue berarti ya skor segitu. Oke dah. Nih kan gue bikin upload ya. Nah, yang kemarin video udah lama juga tuh gue nggak ngupload video kan. Akhirnya gue menyempatkan diri ya kan. Upload Nirvana yang judulnya interview di kamar mandi. Oke. Tepuk tangan dong. Ya, gue doang nih tepuk tangan. Gila kan. Biarin. Eh, jadi gimana ya? Aduh, ini sebenarnya boleh dikatakan gue baru ngeliat ya. Ada sih sebelumnya versi Nirvana interview di kamar mandi, tapi itu nggak full. Ini kayak gimana gitu ya, kayak nggak lolos sensor, karena juga bicaranya juga ya lo tau sendiri dah, lu dengerin aja. Tapi nggak apa-apa sih ya, gue ulang aja kali videonya kali gitu kan, sambil gue reaction. Oke, jangan lupa ya kan, klik, ketik di pencarian, Dunker Speak, Dunker Speak, kelihatan nggak? Bodo amat ah. Tuh, ya kan? Ada bacaannya. Nirvana interview di kamar mandi. Oke, pakai bacot gua aja ya. Jadi lu nggak capek gitu. Baca, masih baca aja. Oke, jangan musiknya kena copyright. Oke, langsung aja. Eh, ini video yang gue buat kemarin ya, yang ditonton nggak nyampe 50 viewer. Dibiarin. Oke, udah dimulai nih, ya kan? Bentar dulu, bentar. Udah jangan ini jangan. Lewatin dulu. Oke, gue cepetin. Ya, ini aja ya. Langsung, Bray. Okay. Oke. Hi, we're Hai, Nirvana. kami Nirvana katanya. Alright then. Oke, langsung masuk seasonnya. Kurt. Iyanya. Iya, iyanya. Kayak ini Bang Bokir. Dipanggil Mas Susana. Iyanya. Oke, langsung aja ya. You said in earlier sort of interviews about the tour that you sort of were pissed off with having to do your own roadie. Oke. eh jadi di sini Kurt apa ya ditanya gitu sama interviewer, tapi kalau bilang reporter ya, karena kan ini direkam di TV nasional Inggris, ya Inggris, tepatnya di hotel kali ya, soalnya ada kamar mandinya. Iya bagus dah, kayak standar hotel gitu. Oke, langsung aja lah. Interviewnya ngomong begini, kamu bilang di interview ya sebelum-sebelumnya ya sama beberapa media sama orang gitu, kalau Kurt ini tuh nggak suka maksudnya lu ngeband nih ya kan, eh lu nyiapin alat sendiri ya kan, lu ke sono sendiri, bawa mobil sendiri sambil bawa alat-alat sama personil sama kru. Ya sekarang lu pikir aja ya kan, belum manggung aja ya kan udah capek begitu. Ya udah, ya ada alasan, ada ini juga sih apa namanya, ya kembali lagi, kalau lo cuma band iseng-iseng doang dipanggil sebulan sebulan sekali atau sebulan 2 kali, yo ada yang ngamen, dibiarin aja. Eh, Anggap aja ini ya, eh, backsound kehidupan. Iya. Oke, kamu bilang di interview kalau kamu kesal dan tidak suka menyiapkan peralatan dan perlengkapan band sendiri. Nah, ditambahin lagi nih sama interviewernya nih. Maksudnya setelah mendapatkan kontrak rekaman, kamu punya banyak uang, menikmati fasilitas, dan ada orang-orang yang bekerja buat lu, Kur. Kan begitu maksudnya malih, ya kan? Akhirnya Kurt Cobain kayak gimana ya? Malas juga jawabnya ya kan. Ya lu ini aja dah, dengerin sendiri ya. Kurt jawabnya apaan?
magic some fingers. luxuries. Every seat has a magic finger vibro massage. You just put a quarter in. It's kind of... Oke, gitulah. Yang jelas, tadi kan ditanyain begitu kan. Good, jawabnya kita punya 2 TV dalam mobil tur kita. Asik. Tambah apa lagi tuh? Oh iya, mesin pelembab ruangan. Apa namanya? Gue lupa kalau Inggrisnya. Terus cuma dengan jari aja, kata Chris, semua bangku bisa pijet orang. Mesin pijet deh yang dimasukin. Apa namanya? Lembaran, goceng, semenit, 10.000, 2 menit. Mantap. Kalau di mobilnya Nirvana, lo nggak masukin koin, nggak masukin uang ya kan. Udah, duduk, badan lo kepijit sendiri. Iya. Ditambah lagi, kata Chris, di mobil turnya ada barnya, tempat minum-minum. Wah, lu pikirin aja tuh mobil, perasaan mobil van kecil ya, kayak anggaplah mobil Grand Max gitu. Ada bar, ada bangku yang buat mijet, ada TV-nya 2, telepon, mesin apa lagi, semuanya dimasukin. Itu mobil apa ini? Apa namanya? Kos-kosan 2 pintu yang harganya sebulan 15 juta. Buat tuh yang gajinya UMR kagak nyampe dah. Kok mana-mana. Udah lanjut lagi lah kan Nirvana. What about interviews? Nah, Do you feel terus difficult? si yang nanyain nih, reporternya nih, interviewer ini kesel ya. Ini interview apaan sih? Iya juga nih. Terus yang diharapkan si interviewnya nih ya, karena emang disuruh bosnya ya, lo interview tentang musik Nirvana dong. Gimana caranya Nirvana bisa ngomong tentang masalah bandnya dia, musiknya dia, bukan ya lo pikirin aja jawabannya nih begini. Oke, balik lagi. It's like constantly going to an analysis. It's like therapy, but bad Finding out therapy. things about myself. Bad therapy. Oke, di sini si Chris sama si Dave Grohl debat ya kan. Kalau kata Chris, ini tuh kita tuh lagi menganalisa katanya. Tapi kalau kata Dave Grohl, apa namanya? Bilang terapi. Tapi terapi yang buruk. Udah lanjut lagi aja. I find out things about myself, and now I'm a better person because of it. Oke, kalau kata Chris, kita ini tuh lagi mikirin nih, apakah kita bisa menjadi lebih baik ke depannya ya kan, ngelakuin ya perbincangan ini. Ya. Am I? I mean, if this isn't therapy, what is? Terus dia nanya ke Dave Grohl, bisa nggak kita bisa jadi lebih bagus lagi katanya. Kalau Dave Grohl bilang, kan tadi dia bilang, biar terapi yang buruk. Kalau ini bukan terapi, ada si Dave Grohl ya. Ngapain kamu ada di TV nasional, masuk TV nasional ya. Lagi berak di WC. Otaknya kagak, Chris. He's sitting on the toilet in front of national TV. Christ, this is therapy. Okay, let me tell you. Oh, kalau kata Dave Grohl, kita lagi terapi adanya ya kan. Ya, alasannya Dave Grohl kayak begini. I've never taken a bath in front of 10,000 Oh, people. kata Dave Grohl, saya juga nggak pernah nih masuk TV ya kan. Lagi mandi. Itu gitu ya deh. Bener juga sih Dave Grohl. Genius. Oke. Bang Dave Grohl genius ya. Oke. This is therapy. Has things been easy or difficult? Where you are now, has it been easy or difficult? to get? Well, this has been very difficult. Oke, ditanya lagi nih sama interviewnya nih. Gimana nih kondisi lu sekarang, hidup lu sekarang, hidup yang Nirvana udah terkenal ya. Kan beda tuh, udah punya banyak duit ya kan. Ya gimana kan albumnya sukses ya kan, konser juga banyak. Ya begitu. Terus si Chris jawabnya begini. I am right now. I mean, I haven't been eating very good. Lack of exercise, lack of rest. It's been very difficult. Nah, ulangin lagi ya. Pastinya sulit sekali menjalani kehidupan sekarang. Temennya ketawa. Kurt Cobain sama Dave Grohl ketawa ya. Jawabnya lebay sih Chris. I am right Yeah. now. I mean, I haven't been eating. Tuh, katanya dia belum menemukan makanan yang enak. Ya, masuk akal juga sih. Dia kan konser tur di mana-mana ya. Ntar di Inggris,
ntar di Perancis, terus di mana lagi tuh, di Gembrong, kan belum tentu nemu makanan yang enak yang pas ya. Biasa dia di Seattle makan ini gado-gado sama kerupuk kulit, nemunya ya kayak begitu, makanan yang itu sendiri dah, yang gak ada nasinya. Oke lah, balik lagi dah di interviewnya Nirvana. Lack of exercise, Tuh lack katanya kurang fitness, kurang latihan, of rest. kurang tidur juga, bisa jadi kebanyakan konser kurang tidur ya. It's been very difficult. I was trying to bite the bullet, but I swallowed it. Oke, Chris, bercanda dia biasa. Saya coba menggigit peluru, tapi saya malah menelannya. Ya gitulah. Di Indonesia ini begitu. Gue lupa Inggrisnya, gue malas So I'm waiting for it to pass through. Chris cuma bisa sabar ya kan, gimana cara melewati semua yang dia keluhkan. Oke, langsung lagi. It just shoot out of me. You're sort of renowned for being silly. Nah, di sini interviewnya ngamuk, marah lah. Lu pikirin aja kan. Dia bilang interview begini, kamu terkenal karena kekonyolan, ya kayak pura-pura bego gitu dan nggak serius kalau di interview dengan ya reporter atau dengan media lah. Serious sort of person who's Emang kebanyakan di interviewnya Chris begitu ya. in interviews and press things. I mean, do you feel that when people ask you things about the band and the music that Nah, dia karena si reporter nih ya kayak agak maksa dikit ya kan. Ya ada neken-neken dikit supaya lu ceritain Nirvana lah. Cerita lu bikin lagu apa tentang lagu Nirvana, apa musik Nirvana, jadwal Nirvana konser. Ini kan interview band ya. Gue juga kalau jadi reporternya, buset ya. Kalau gua di situ saya udah gua caci maki Nirvana. Saya bilang gua siap. Oke, langsung lagi dah. you don't want to talk about it or you just think it speaks for itself? This is conditioner. Diomelin sama interviewnya si reporternya si Dave Grohl mengalihkan pembicaraan. Ini katanya sampo conditioner ya. Otak agak. Langsung lah. Let the music do the talking. Motherfucker. Biar musik yang bicara. Chris, biasa. Dia marah tapi rada-rada bercanda, nggak tahu. Ya tentu sendiri tadi karena kekonyolannya kan emang banyak di beberapa interview si Chris tuh kalau ditanyain tuh rada-rada ya begitu. Apa sih bahasa Inggrisnya tadi? Silly. So what do you want to talk about then? Oh, I don't know. Do you use conditioner? Hey, we're going to Helsinki. I'm gonna Hey, saya akan ke Helsinki. Helsinki itu kota mana ya di Eropa ya? Tapi Chris bilang Helsinki treatment. Terapi dong. It's a Helsinki treatment. Rogaine, Rogaine, yeah. minoxidil. Minoxidil atau Kurt Cobain ingat ya bro, lagi sampoan lu harus pakai minoxidil biar rambut lu nggak rontok ya. Kalau Chris, aku akan bunuh anjing ya kan, maksudnya mungkin aja kan, ntar lo awas lo ya ngedekin gua habis di interview. Oh man, this stuff coagulates when I hit. Dan gue langsung, benda ini mengumpal terkena air katanya. Iyalah, otaknya kagak. Namanya juga sabun, dia kena air ya ngembang ya. Kelanung lagi ya dah. Interview yang konyol banget. Water. Chia head. Look at this. This conditioner coagulates when it hits the water. Probably some kind of petroleum-based Ya, crap. kata Cobain pinter ya. Berbahan dasar dari minyak bumi, petroleum. Ya, bedalah kalau ngomong sama Cobain ya kan. Kalau otak lo nggak nyampe, susah ngomong sama Kurt Cobain ya. Maybe. Kayak otak lo nyampe aja. Still got one dreadlock. Dripped it in his Got like rabbit's eyes for 3. hours. You know. Oh, you got another one there. Ya, si Dave Grohl punya rambut gimbal, kan tahu sendiri. Nirvana tuh ya ada isunya sedikit, nggak begitu suka musik reggae. Makanya si Dave dikeplak palanya. Seen that one? Seen this one? Look at the baby. See? There's a few more. Disentil lah. Otaknya kan. Gandel sih.
giving a cat a bath? No. Or, Have you? yeah. That's a bad It's story. really evil. Oh, I've done it before. Well, anyway, Oke, ini video reaction ya. Oke. Kita saksikan aja ya. Mungkin gua agak sedikit membantu menyampaikan terjemahannya. Mungkin kalau terjemahannya kurang tepat ya mau gimana lagi. Yang penting gua cuma menyampaikan maksudnya aja. Does it pan? next question. Yo, next question, pertanyaan selanjutnya. Jadi di sini nih interviewnya nih kesel banget ya. Ya udah, lu nggak mau jawab tentang musik lu, tentang band lu. Ya udah, interviewnya begini, kocak banget. A memorable sex experience in the bathroom. Apa kamu punya kenangan bermain seks di kamar mandi? Rasain. Nggak tahu dah. Mungkin sekalian aja ya kan. Jawabnya interviewnya ini juga nih anak gedang juga kali ya, anak Nirvana. Bahasa Nirvana. Sex experience. Yeah, hasn't everybody? And if you haven't, it's about time you have. Okay, here's. Only lived for so long. Dia malah diiklanin. Suruh begitu. Otaknya kagak. Go on, Dave. No. Oke. Mungkin interviewnya kesal kali medep. Orang lagi di interview dia sampoan. Too personal. It had to do with a lot of soap. Kata Chris, biar enak harus menggunakan banyak sabun. Bodo amat ah. But there was no penetration. It was weird. Lo ngertiin sendiri ya. Yang anak belum disunat atau di bawah 17 tahun. Skip dah adegan ini. The only penetration there was a penetrating look in her wild, aroused eyes. Ini kelihatan kan ya? Tulisannya? Kelihatan lah. What about drugs and alcohol then? Well, Tambahin lagi kan, mancing biasa kalau reporter Inggris tuh ya, pers Inggris lah. Biasanya galak-galak men. Dalam artian ya gue nggak tahu ya. Emang terkenal agak sadis juga sih kalau misalnya ngomentarin band, ngomentarin isu gosip artis. Ya begitulah. Sekalian aja kan ceburin kan. help a lot. Well, In the bath? there won't be any penetration if there's too much drugs and alcohol. Because the guy can, mom, yeah. What about- Jadi ya bagusnya anak Nirvana itu dia nggak mancing gitu ya kan. Dia cuma ya pura-pura ini aja. So gimana ya? Ya bagus juga sih jawabannya begini ya kan. drugs and alcohol in the bath? Just One in time I was general? really high and I took a shower and I felt so absolved, so clean. It was too much. Have you taken a shower since Psycho? Tambahin lagi ya. Apa namanya kata interviewnya si Chris dikira psikopat. Tukang nyiksa orang kan. Oh yeah, but I think about that all the time. It'd be nice coming through there. Yeah, I haven't taken a. When did Psycho come out? 1962. I haven't taken a shower since 1962. Chris jawabnya gila lagi ya kan. Katanya belum mandi dari tahun 1962. Ya, sedangkan Before you was born. Even before you was conceived. Yeah, I was born in 65. sedangkan tanggal lahirnya aja tahun itu 65 ya kan. 3 tahunnya kemana? Belum mandi. Udah lah. Kayak ke Nirvana ya. Are you getting cold there, Dave? No, actually, this water's pretty warm. Dicengin sama reporternya. Lu gak dingin deh? Iyalah, lu pikirin aja ada berapa jam lebih. The band that It Vegas looked did those warm. days ago. Lukewarm to me. Lukewarm. That was So, it. would you say you're happy at the moment? Yeah. I'm bathing. I'll be clean tonight. I haven't taken a bath in like 4 days, I think. It's been a while. What's the worst thing about being in Nirvana? The worst thing about being in Nirvana? You know, I don't think there are any bad things about being There's no. Yoi. Jadi ya nggak mungkin ya. Ya mereka cuma ini aja. Apa sih namanya? Dia bercandain aja lah. Setiap band pasti ada kenangan buruknya ya. Nggak semuanya lu ngeband mulus-mulus aja. Kata dia semua berjalan baik-baik saja. That in life. It's all roses
It's all a bed of All roses. smells like roses. All smells like roses. It's all bed of roses. Kayaknya agak sedikit membawakan ini Bon Jovi. Memperkenalkan Bon Jovi ya. We've all got such great dispositions. Ngakunya sih di sini semua personil Nirvana tuh orangnya baik-baik, nggak ada yang marah-marah. Percaya lu. I'd like to talk to you about Unification Church. Ya, di sini gereja apa namanya persatuan gereja ya, Son Hyung Moon, Sun Myung Moon. Hey, Reverend Moon. orang Korea yang punya gereja gitu di Amerika. Yang kata Dave Grohl tuh yang punya majalah koran ya, The Washington Times. Because you're quite fascinated by that camera then. Reporternya kesalahin. Kamu sungguh mengesankan di depan kamera. Katanya kalau bahasanya begini, lu ganteng banget Chris di depan kamera. Maksudnya tuh reporter tuh kesal ya kan, nih orang tengil banget nih gue wawancara. Yeah. One vein. What do you expect? Good personality looking in the mirror right now. Malah minta kaca. Ya lu tau lah ini interview paling konyol buat asli, agak serius banget. You want to be pin-ups? Yeah, I want to be pinned up. Look at this, Kurt. Look at the tea. Ya, iya kan. Benernya Debro enak aja ya kan, makanya dia mengalihkan pembicaraan. Lu pikirin ya. Minta kaca lah ya, so ganteng banget. Mau jadi foto model. Who did a record pinups? Nice. Ya, tanyain nih, siapa yang pakai gue nih? Model koper lah, Rolling Stone. Yeah, David Bowie did pinups. That's Ya, kalau kata Kurt Cobain lu udah ini aja dah, David Bowie aja dah, kayaknya sih pas kalau buat lu jadi covernya, cover. cover albumnya. Rinse. What's the best thing then? Obviously it's all brilliant, but what sticks out as the best thing? Doing goofy interviews. The best thing about being in Nirvana is just getting up in the morning. Hal terbaik di Nirvana katanya bangun pagi. Lu percaya Chris bangun pagi? Paling bangun kalau belum ajan zuhur belum bangun. Katanya mencium udara yang indah. Beautiful air and saying, gee, I don't there's a have to lot work of pollution today. in London. Yeah. Kalau kata Dave Grohl, gua ngeband ya, udah nggak berangkat kerja lagi hari ini katanya dan seterusnya. Iya benar juga ya, lu ngeband aja hidup lu nggak kerja lagi, nggak ngarit rumput ya, kagak macul sawah. Buat apaan ya? Jadi personil Nirvana I don't have to work today. Yeah, what do you reckon about London? Dirty air, Soot. soot. Iya. Tanyain nih tentang London, ibu kotanya Inggris ya. Katanya udaranya kotor, banyak polusi, berabu. Gila, keren juga nih orang. Di negara orang nih ngomong begini. Good breakfast, man. I Good got English breakfast. Yeah, they know how to make breakfast. See, we don't get those kind of sausages, those bombers, is that what they're called? Or bangers? And we don't have those in America. Pura-pura biasa acting ya What dia do you bro. eat for breakfast in America? In America? I don't eat breakfast in America. Katanya di Amerika Dave Grohl nggak sarapan, katanya. Langsung ini I have, makan siang. Usually wait till like 1 or 2 and then have it's like usually lunchtime. big, fat, juicy pig. Makan babi, ada yang langsung makan babi. Apa namanya? Big fat juicy. Babi gede ya kan yang banyak minyaknya tuh kuahnya tuh makan gitu. Tapi badannya ramping-ramping ya. Berarti ya tahun diri dah Nirvana ya kan. But Alka-Seltzers. Terus jawab lagi beberapa butir obat lambung sama aspin, obat puyeng sama obat demam. Aduh, kalau gimana ya kalau misalnya gua reak Senin tahu udah seru apa kagak. Oke, jadi gitu aja ya. Udah gua sedikit video reaction ya. Mudah-mudahan aja kalian bisa mengerti. Aduh, salah gua. Seluruhnya ya tentang ini video emang ya katanya sih ada yang bilang ya ini kan dari TV ya, TV Inggris kalau nggak salah. Ini baru dikeluarin lagi nih, ibaratnya apa sih, Nirvana Unseen, Nirvana yang interview yang nggak dilihat. Mungkin udah tadi gue yang cerita di awal-awal ya, yang belakangnya ada cuma nggak ditampilin karena tahu sendiri ya kan,
Inggris dibilang berpolusi dari kot. Ya ngawur lah jawabannya. Salah gitu aja ya. Selanjutnya jumpa lagi di video saya berikutnya. Oke. Mudah-mudahan dalam dekat-dekat ini gua live streaming lagi kalau nggak kalau misalnya ya ntar lu lihat sendiri dah. Ya oke gitu aja lah dari gua. Bye.